Hayop. Lugar. Yes, 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 yes! Yes! Pat na ilito. Oh! Ganyan! Yan, ganyan mag-cheer. Hindi, hindi! 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 Kurong. Hindi! 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 Ilito. Oh! Villa Libertad. Hindi! Hindi! Tayo. Hindi! Hindi! Tigdan. Hindi! Hindi! Magbanggit ka lang! Martua, Pasadena. Hindi! 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 Iban. Yan! Hindi! Kapila. Bilis kayang oras. San Fernando. Lapit sa Tinigiban. Oo! Pwede! 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 Go James! Go James! Malaking lugar, malaki. Ayan! Pwede! 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 Buka na. Pwede! 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 James! Pwede! Lugar talaga lugar. Okay lang, minuto. Mga 30 minutes biyahe. Oo! Pwede! 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 Lapit sa Tinigiban. Pwede! Hindi! 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 James! Wala Hindi! na. James! Takpan, James!